السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق صدق لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه at-Tirmidhi. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque le craint réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et il dit: et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers musulmans, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première nuit du Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. Et on appelle: ô toi qui veux du bien, accours, et ô toi qui veux du mal, cesse. Et cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir Allah Azza wa Jal sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Sallallahu ta'ala أن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار. أيها المؤمنون، هذه الخطبة إن شاء الله ستكون عبارة عن نصائح 10 لقضاء أفضل رمضان ممكن، والإجابة عن سؤال: كيف يقضي الصائم يومه في رمضان؟ أولا، ينبغي للصائم أن يستيقظ قبل الفجر
ليتناول السحور قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة ففي السحور متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا التقوي على الصيام وأيضا يغتنم الإنسان هذه اللحظات المباركة للدعاء والاستغفار قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. Chers musulmans, cette khutbah sera une série de 10 conseils pour passer le meilleur ramadan possible et savoir comment le musulman doit passer sa journée pendant le mois du ramadan. Premièrement, il est recommandé de se réveiller avant l'aube pour manger. C'est ce que l'on appelle le sahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez le repas du sahur car il est porteur de bénédiction. Il permet de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre des forces pour la journée de jeûne. On profite de ce moment également privilégié pour invoquer et demander pardon à Allah. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, lorsqu'il a vanté les pieux, il les a décrits en disant et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. أيها الصائمون ثانيا من بين بركات السحور أنك مستيقظ في وقت الصلاة ونفسك الأمارة بالسوء تدعوك للصلاة في البيت يجب عليك أن تتغلب على نفسك وأن تذهب إلى المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة وقد بنيت المساجد لاستقبال المصلين لصلاة الجماعة فإذا صلى كل واحد منا في بيته تعطل هدف المسجد يجب على المسلم أن يصلي في المسجد إلا في حالة الضرورة هذا هو الأصل يصلي الإنسان في المسجد إلا في حالة الضرورة من الناس من يكون ملازما للمسجد حيث إذا بحثت عنه وعلمت أنه وقت الصلاة اذهب إلى المسجد ستجده بدون شك هذا موجود فين فلان وقت العصر غنمشي للمسجد ونتلاقى معاه هذا رجل قلبه معلق بالمساجد فصلاة الرجل في المسجد هو الأصل وهو الأساس ولا يتأخر عن الصلاة في المسجد إلا لضرورة. Deuxièmement, chers musulmans, parmi les bénédictions du suhoor, le fait que tu es réveillé à l'heure de la prière. C'est alors que ton âme t'incite à prier à la maison. Elle te dit reste à la maison, tu pries rapidement et tu vas dormir. Donc tu dois prendre le dessus sur ton âme et la dominer et te rendre à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière accomplie en commun est supérieure de 25 degrés à la prière effectuée individuellement. Donc comment tu laisses tes frères prendre une immense récompense et tu acceptes une récompense moindre? Les mosquées ont été bâties pour accueillir les fidèles pour la prière en commun. Donc si chacun prie chez soi, le but de la construction des mosquées n'est plus respecté. Donc l'homme musulman se doit de prier à la mosquée, sauf en cas de force majeure. Il faut que la prière à la mosquée soit la base. Il y a des gens, ils sont tellement assidus à la prière à la mosquée que tu sais où le trouver à l'heure de la prière. Pas besoin de téléphone ni rien du tout. Tu sais c'est waqt al-dhuhr, waqt al-asr, tu le cherches, tu le trouveras forcément à la mosquée. Alors que aux autres heures, il peut être n'importe où. Il peut être au supermarché, il peut être chez lui, il peut être à la préfecture, il peut être à différents endroits, mais à l'heure de la prière, il est à la mosquée. ثالثاً
المسجد تعيد كلمات الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له بعد الأذان تصلي ركعتي الفجر تدعو بين الأذان والإقامة لأنه وقت استجابة الدعاء تستمع إلى قراءة الإمام تقول آمين معه الذي هو سبب لمغفرة الذنوب تقول الأذكار بعد الصلاة تقول أذكار الصباح هل تجد ذلك في الصلاة في البيت؟ أبدا في البيت تصلي وتذهب ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في حفظ من الله تبارك وتعالى وما ذكرنا له الآن يصلح أيضا لجميع الصلوات الآن مثلا المسجد مفتوح للظهر والعصر الإنسان يذهب إلى المسجد شهر رمضان شهر تصحيح لأخطائنا فإذا استطعنا بعد رمضان أن نقوي الصلة بيننا وبين المساجد فقد حققنا إنجازا كبيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. Troisièmement, en allant à la mosquée, sache que tu es récompensé pour chaque pas que tu fais vers la mosquée à l'aller et au retour. As-tu cela si tu pries à la maison? Tu fais la dua en entrant à la mosquée. Tu pries le salut de la mosquée. Tout cela, tu ne peux pas faire à la maison. Tu répètes les paroles du mu'adhin et tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'adhan et tu invoques pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu pries sunnat al-fajr. Tu fais des invocations entre l'adhan et l'iqama. Tu écoutes la lecture de l'imam. Tu dis amin avec lui après. Tu dis amin avec lui qui est cause de pardon des péchés. Tu fais les adhkar après la prière. Tu fais les adhkar du matin. Est-ce que tu fais tout cela lorsque tu pries à la maison? Voilà pourquoi ceux qui prient à la mosquée auront une récompense de 25 fois supérieure à celui qui a prié chez lui. Et il suffit également comme incitation le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui prie le subh en groupe il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que l'on vient de dire est valable également pour toutes les autres prières. Actuellement, les mosquées sont ouvertes fi al-dhuhr ou al-asr. Donc c'est un mois, le mois de Ramadan, c'est un mois de correction de nos erreurs. Donc si on arrive, walillah al-hamd, à renforcer notre lien entre nous et la mosquée après ce mois, on aura alors accompli une grande chose. Ibadallah. رابعا إذا كان هناك درس أو موعظة بعد الصلاة اجلس واستمع اجلس واستمع فإن هذا الدرس لك أيها المؤمن قد تتعلم شيئا جديدا كنت تجهله أو تثبت ما تعرفه أو هذا الدرس يعينك على تصحيح خطأ كنت ترتكبه أو هذا الدرس يدعوك إلى زيادة عمل أو إلى تحسين عبادتك أو سلوكك أو علاقتك مع الله تبارك وتعالى أو علاقتك مع الناس. وباختصار هذه الدروس نافعة لك وسبب من أسباب زيادة الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر حال كأنك في روضة من رياض الجنة. وقال تعالى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. من الناس من إذا ذكر كأنه حيوان يفر من الأسد. هذه الدروس تقام للمصلين هذه الدروس تقام للمصلين. الأئمة يحاولون إفادة الناس مما آتاهم الله تبارك وتعالى من العلم. فهذه الدروس بمثابة الصدقة. الإنسان عنده علم يريد أن يفيد غيره
وهذا الآخر محتاج، هذا الآخر محتاج، فهو كأنك عندك مال تذهب إلى الفقير وهو يعرض. فالإنسان يحاول ما أمكن أن يستفيد من هذه الدروس في رمضان وفي غير رمضان. Quatrièmement, si à la mosquée il y a un rappel après la prière, reste assis et écoute. Donc ce rappel, il est pour toi. Il n'est pas pour les autres qui vont rester, il est pour toi également. Tu vas peut-être y apprendre une chose nouvelle que tu ignorais. Tu vas peut-être raffermir une chose que tu savais déjà. Cela va peut-être te permettre de corriger une erreur que tu faisais. Cela va peut-être t'appeler à œuvrer plus, ou bien à améliorer une de tes adorations, à améliorer ton comportement, à améliorer tes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, à améliorer ta relation avec les autres. Bref, ce n'est que bénéfique. Et ces cours font augmenter la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque vous passez par les jardins du paradis, alors installez-vous pour en profiter. Les compagnons, ils ont dit: Ya Rasulallah, c'est quoi les jardins du paradis? Il a dit: les assises de rappel. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous dit: qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Et Allah Azza wa Jal nous dit également: qu'ont-ils à se détourner du rappel? Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Il y a des gens, lorsqu'ils entendent le rappel, ils bouchent leurs oreilles. Donc les rappels sont exclusivement pour les fidèles. Les imams des mosquées essayent de faire profiter de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné comme connaissance. C'est comme une aumône. Lorsque tu as de l'argent, tu essayes de donner à ceux qui en ont besoin. Imagine, tu vas voir une personne qui est dans le besoin et il refuse. Comment te sentiras-tu? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. أما بعد فيا عباد الله. خامسا، في الصباح اجتهدوا لأداء صلاة الضحى فإنها تبدأ من طلوع الشمس قيد رمح حتى قبيل صلاة الظهر، يعني ساعات طوال، ويمكن أن تصليها ركعتين إلى 8 ركعات سواء متصلين أو مفرقين. كلما أديته في هذه الفترة هو من صلاة الضحى. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، يعني صلاة التوابين. Essayez de prier ad-duha. Donc cela débute du lever du soleil, de la longueur d'une lance dans le ciel, jusqu'à un peu avant al-dhuhr. Donc tu peux l'accomplir soit de raka'at jusqu'à 8. Donc tu as ces longues heures pour prier cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé la prière des repentants, salatul awwabin. سادسا قراءة القرآن، وهذا لا يخفى عليكم في شهر رمضان. كلما قرأت أكثر فهو أفضل، ولكن تختلف أهداف القراءة من مسلم إلى آخر. وعلى أي حال على الأقل أن تجتهد لتقرأ أكثر من رمضان الماضي. إن كنت في رمضان الماضي مثلا ختمت مرة واحدة، حاول أن تختم مرتين هذه السنة، وهكذا. اقرأ القرآن، استمع إليه، صل به، راجعه، احفظه، تعلم حروف العربية لأجل تلاوة القرآن، اقرأ التفاسير. فشهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن تكون دائم الاتصال مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Sixièmement, la lecture du Coran. Et cela est connu de tous.
pendant le mois du Ramadan. Donc plus tu lis, mieux c'est. Donc les objectifs en termes de lecture diffèrent d'un musulman à un autre. En tout cas, au moins, il faut se fixer de faire mieux que l'an passé. Si tu avais fini le Coran, par exemple, l'année dernière, une fois, essaye de le finir une deuxième fois. Si tu ne l'avais pas fini, essaye de le finir cette année. Et ainsi de suite. Donc lis le Coran, écoute-le, prie avec, révise-le, mémorise-le, apprends l'alphabet si tu ne sais pas lire afin de lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Bref, sois en lien permanent avec le Coran pendant ce mois. Allah Azza wa Jal nous dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. سابعا لا تقضي وقتك كله في المحلات التجارية أو في الأسواق فرمضان لم يشرع لهذا والأحسن أن تشتري ما تحتاجه قبل رمضان أو في أول رمضان حتى النهاية تتسوق مرة واحدة أو ربما مرتين ولكن لا تتسوق يوميا لأن هذا من إضاعة الوقت ويحرمك من قضاء هذا الوقت في شيء أفيد وهذا الكلام أيضا هو نفسه في الوقت المقضي أمام التلفاز أو في الانترنت وتذكر دائما أن هذا رمضان قد يكون آخر رمضان لك لا تدري قال تعالى أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Septièmement, ne passe pas ton temps dans les magasins à faire des courses. On sait que les musulmans ils consomment plus, mais ne passe pas tout ton temps à faire des courses. L'idéal est d'acheter tout ce dont on a besoin avant le Ramadan, jusqu'à l'Aïd. Ou au pire des cas, tu refais des courses au milieu, mais ne fais pas tes courses chaque jour, car c'est réellement une perte de temps. Et ça prive de passer ce même temps en faisant autre chose de plus utile. Et la même chose pour le temps passé devant la télévision ou Internet. Donc, c'est peut-être notre dernier Ramadan. Aimerais-tu, Yom al-Qiyamah, avoir passé toutes ces heures devant la télé, Internet ou dans les boutiques, au lieu d'avoir profité pleinement de ce mois? Allah Azza wa Jalla nous dit, Ayyaman ma'doudat, ça passe très vite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection tant qu'il n'aura pas été interrogé sur sa vie, dans quoi il l'a passé. ثامنا لا تفرط في تناول الطعام عند الإفطار لأن من أكل كثيرا نام كثيرا من أكل كثيرا نام كثيرا ولن تستفيد من شهر رمضان كما ينبغي ناهيك عن العواقب الصحية السلبية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا حافظ على صحتك وكيف تصلي التراويح بشكل جيد بعد أن أكلت كثلاثة أشخاص البعض عند الإفطار يريد تدارك ما فاتته من الوجبات والأسبوع الماضي تكلمنا بما يكفي عن الإسراف والتبذير. Huitièmement, ne pas trop manger. Car qui mange trop dort beaucoup. Qui mange trop dort beaucoup et ne profitera pas pleinement du Ramadan. Sans parler des conséquences néfastes pour la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ton corps a des droits sur toi. Inna li jasadika alayka haqqa. Donc comment veux-tu prier également Tarawih? Comme il se doit, après avoir ingurgité comme 3 personnes. Les gens ils mangent d'une manière excessive. Certains à la rupture du jeûne, ils veulent rattraper les repas manqués. Ils veulent le ftour, le ghada ou l'asha. Donc la semaine dernière, nous avions parlé également du gaspillage. Le fait que beaucoup de
cela est interdit. تاسعا صلاة التراويح. هذا العام كالعام الماضي نصلي التراويح في البيوت ولله الحمد، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى يجب قبوله والصبر عليه والرضا به، وينبغي أن نكون على مستوى هذا الابتلاء، فكلما ازداد اجتهادك زاد ثوابك وأجرك عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن لك من الأجر على قدر نصبك. والحمد لله صلاة التراويح ميسرة، لا يجب عليك أن تقرأ القرآن كله في التراويح، ويمكنك أن تقوم بما تحفظه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويمكنك أيضا أن تحمل المصحف أو الهاتف وتقرأ منه، فالحمد لله كل ذلك ميسر. المهم أن لا تترك القيام ليلة من ليالي رمضان، اجتهد ولو بالقليل. Neuvièmement, la prière nocturne et tarawih pendant le mois de Ramadan. Donc cette année, comme l'année dernière, tarawih se fait à la maison, alhamdulillah ala kulli hal. Cela est une épreuve qu'il faut accepter et nous devons patienter et agréer cela. Et il faut être à la hauteur de cette épreuve. Et plus ton effort sera grand, plus ta récompense le sera également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha: ta récompense sera en fonction de ta fatigue. Alhamdulillah, tu n'es aucunement obligé de réciter tout le Coran pendant le tarawih. Tu peux prier avec le peu que tu mémorises. Tu peux également porter avec toi le mushaf ou bien lire le Coran depuis ton téléphone. Aucun problème à tout cela, ce qui te permettra de prier plus longtemps. Le plus important est de ne pas délaisser la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. عاشرا وأخيرا الابتعاد عن الذنوب والمعاصي القولية والفعلية أثناء الصيام. كان جابر الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، يعني الإثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. لا تجعلهما سواء. Dixièmement et dernièrement, s'éloigner des péchés pendant la journée du jeûne, que ce soit des actions ou des paroles. Le célèbre compagnon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il disait: lorsque tu jeûnes, tes oreilles, tes yeux et ta langue doivent jeûner, s'abstenir de mentir et de faire des péchés. Et sois serein et respectueux toute la journée, et fais en sorte que les jours où tu jeûnes soient différents de ceux où tu ne jeûnes pas. Il faut que l'on remarque sur toi que tu jeûnes. Tu ne dois pas être comme pendant le mois de Sha'ban ou les autres mois. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ووفقنا جميعا للاجتهاد في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يساهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم وأوقاتهم وجهودهم ودعواتهم. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم،
واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.